Excellences, mes seigneurs, chers prêtres, chères religieuses, chers frères et sœurs. Excelencia, Monsignor Nuncius, Excelencia, bratia biskupy, bratia kňazi, bratia a sestry. Le 18e dimanche de l'année liturgique nous présente le thème du pain de vie, la très sainte Eucharistie, avec tout d'abord, dans la première lecture, le récit du miracle de la manne, tiré du livre de l'Exode, puis dans l'Évangile, le célèbre chapitre 6 de l'Évangile selon Saint Jean. Après la multiplication des 5 pains et des 2 poissons, commence le long discours de Jésus intitulé « Le discours du pain de vie », qui vise à expliquer et à approfondir la signification de ce miracle. 18. nedeľa liturgického roka predstavuje nám tému chleba života, najsvätejšej Eucharistie, skrze čítanie knihy Exodus, ktorá hovorí o zázraku manny, a známe 6. kapitola Evanjelia podľa Jána. Po zázračnom rozmnožovaní 5 chlebov a 2 rýb začína Ježiš svoje druhé kázanie o chlebe života, ktorý má za cieľ vysvetliť a prehlbiť význam tohto zázraku. Les œuvres de Dieu. En effet, ce qu'il écoute lui pose cette question. Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus leur répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ježišovo posolstvo je sústredené na Božie skutky. A naozaj tí, ktorí ho počúvajú, kládli mu túto otázku. Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky? A Ježiš im odpovedal, Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal. À Medjugorje, pour ranimer notre foi en Jésus-Christ, notre Rédempteur, c'est-à-dire pour établir une relation authentique et vitale avec lui, notre Seigneur et notre Dieu, afin que dans la prière, nous à cette question capitale, comment pouvons-nous trouver Jésus et comment devons-nous nous comporter en sa pénétrante et souveraine présence? Prišli sme sem do Medjugorja obnoviť si svoju vieru v Ježiša Krista, nášho vykupiteľa. A to je vytvoriť autentický a vitálny vzťah s ním, našim Pánom a našim Bohom, aby sme modlitbe mohli odpovedať na kľúčovú otázku, ako nájsť Ježiša a ako sa chovať v jeho prenikavej a suverénnej prítomnosti. Cherchons Dieu en vérité, ou plus précisément, quelle est la place de Dieu dans notre vie? Comment avons-nous ressenti le besoin d'accomplir ce pèlerinage qui s'apparente à une retraite, car immergé dans un monde qui a la prétention de vivre sans Dieu, nous voulons rencontrer le Seigneur. Nous sommes venus pour nous ressourcer, pour mieux vivre en sa présence et pouvoir témoigner de la splendeur, de la vérité et de la miséricorde de Dieu. Inými slovami, či naozaj hľadáme Boha, alebo presnejšie, aké je miesto Boha v našom živote. Pocítili sme
potrebu prísť na túto púť, ktorá je ako duchovné cvičenia, pretože žijeme ponorení vo svete, ktorý sa snaží žiť bez Boha. Ale my chceme stretnúť Pána. Prišli sme si naplniť batérie, aby sme mohli lepšie žiť v Jeho prítomnosti, aby sme mohli svedčiť svetlo pravdy a milosrdenstva Božieho. Marée de gens, pourtant si proches de nous, dans nos familles, parmi nos amis, sur nos lieux d'études et de travail, semblent insensibles, indifférents et même opposés et hostiles à la question de l'existence de Dieu. Ils affirment même s'être affranchis de toute préoccupation religieuse en justifiant leur attitude comme étant un signe de liberté. Mnohí naši súčasníci, dokonca by som povedal, mnohí ľudia, ktorí sú pre nás blízki, v našich rodinách, medzi našimi priateľmi, tam, kde študujeme a pracujeme, zdá sa, že sú nevnímaví, ľahostajní a dokonca oponujú a sú nepriateľsky postavení k otázke, či jestvuje Boh. A dokonca tvrdia, že už vôbec viac neveria a nemyslia si. Myslia na vieru a že je to znak, že sú slobodní. Une apostasie ou un paganisme moralement dégradant. Nous avons entendu Saint Paul nous exhorter dans la deuxième lecture de cette messe à ne plus nous conduire comme les païens qui se laissent guider par le néant de leurs pensées et de leurs désirs, c'est-à-dire comme cet homme ancien corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Dokonca každý deň svojimi očami vidíme následky tejto podoby praktického ateizmu, ktorý je podobný odpadlíctvu alebo morálne ponižujúcemu pohanstvu. Počuli sme, ako nás svätý Pavol v 2. čítaní napomenul, aby sme sa nechovali ako pohania, ktorí sa dajú viesť ničotou svojich myšlienok a túžob. A to je tak, ako starý človek, koho klamlivé žiadostivosti vedú do priepasti. Bien-être matériel, l'égoïsme, l'hédonisme, le mensonge, la violence, la confusion au niveau des idées, où toute vérité, même la plus évidente, est bannie, ainsi que la décadence des mœurs, trop souvent légitimée par la législation de nos États. Tant et si bien que nos contemporains sont de plus en plus nombreux à se rendre compte que la négation de Dieu aboutit à une réelle négation, à un avilissement, à une dégradation de la personne humaine, c'est-à-dire de sa dignité qui mène à sa destruction. Saint Paul nous demande de nous souvenir de notre baptême et de nous laisser renouveler en revêtant l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté, conforme à la vérité. My vieme, čo tu ničotu vyvoláva v našej spoločnosti, zasítenej materiálnymi dobrami, egoizmus, hedonizmus, lži, násilie, zhon na rôznych ideách, kde je každá, dokonca aj najviditeľnejšia pravda prehnaná, ako aj dekadentné chovanie, ktoré zákonodárstvo našich štátov často uspravedlňuje. V tej miere tá stále väčší počet našich súčasníkov stávajú sa vedomí, že popierajú Boha, a to
privádza k skutočnému popieraniu i degradácii ľudskej osoby od vlastne jej dôstojnosti, čo vedie do jeho zničenia. Svätý Pavol žiada od nás, aby sme sa spomenuli svojho krstu a aby sme dovolili obnoviť sa, obliec si nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha, spravodlivosti a pravej svetosti. Qui connaît le cœur de l'homme veut répondre à nos désirs les plus profonds, à nos aspirations les plus essentielles, à cette faim d'amour et à cette soif d'absolu qui nous tenaille. Et il nous voit courir trop souvent vers une source frélatée qui s'avère incapable d'assouvir cette faim et cette soif, c'est-à-dire vers la toute-puissance de la technologie érigée en divinité. Dnes nás Kristus, Pán, pozýva, aby sme hľadeli do výšin. Je skutočné pripomenúť súčasných konzumentov, že jeme, aby sme žili a nie aby sme žili a jedli. Ježiš, ktorý pozná ľudské srdce, chce odpovedať na naše najhlbšie túžby, na naše najpodstatnejšie túžby, na hlad po láske a smäd po absolútnym, ktorý nás miluje. On vidí, ako často bežíme k technológii, ktorú sme vystvihli na úroveň božstva. Sans un bon pasteur pour nous conduire et nous faire entrer dans son domaine sacré, comme dit le psaume de ce jour. Ježiš vidí našu úzkosť pred prázdnotou našej existencie, danej sebe samej, bez dobrého pastiera, ktorý nás vedie a vovádza do svojej svätej zeme, tak ako hovorí aj dnešný žalm. À passer sur l'autre rive, c'est un symbole important. Passer sur l'autre rive, c'est renoncer à la facilité et se mettre sur le chemin de Dieu. Passer sur l'autre rive, c'est aussi plus que cela. C'est accepter d'être guéri de la grande blessure de notre temps, de l'indifférence religieuse, du relativisme moral, de l'individualisme et de l'hédonisme égocentrique. Le pape Benoît XVI parlait à ce sujet de l'exode du moi. Pán nás, čiže pozýva, aby sme prešli na druhý breh, a to je dôležitý symbol. Prejsť na druhý breh znamená zrieknúť sa ľahkej cesty a vykročiť Božou cestou. Prejsť na druhý breh znamená viac než to. Prijať svoje uzdravenie od veľkej rany našej doby, ľahostajnosti k viere, morálneho relativizmu, individualizmu i egocentrizmu, hedonizma. Pápež Benedikt XVI hovoril na túto tému ako o výjdení zo seba. Âme est le pain de vie, la très sainte Eucharistie. Les pères grecs définissaient l'Eucharistie comme le pharmakon ten zoens, le médicament de la vie, le pain d'effort, dit le psaume d'aujourd'hui, pour les malades que nous sommes. A jediný liek, ktorý nás môže uzdraviť z tejto smrteľnej choroby pre našu dušu, je chlieb života, najsvätejšia Eucharistia. Grécki otcovia
definovali Eucharistiu ako pharmakon tes zoes, liek života. Dnešný žalm hovorí chlieb silných pre nás chorých. Que nous osons nous approcher de la Sainte Eucharistie, de la Sainte Communion, pour devenir plus forts dans notre foi. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même, disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et la constitution pastorale du Concile Vatican II, Gaudium et Spes, enseigne aussi avec autorité que l'homme n'est pas un individu clos sur lui-même, mais une personne appelée à se donner aux autres dans l'amour. Svetému príjmaniu Eucharistii pristupujeme skutočne ako biední hriešnici, aby sme sa stali silnejší vo viere. Milovať znamená dať všetko a dať seba samého, povedala svätá Tereska Ježišková. A pastorálna konštitúcia druhého Vatikánskeho koncilu Gaudium et Spes s autoritou učí, že človek nie je jedinec zatvorený do seba, ale osoba pozvaná darovať sa druhým v láske. Bien le remède qui nous permet de quitter la rive de notre confort et de nos fausses certitudes, empreintes de relativisme, pour rejoindre celle de l'évangile de la vérité et du salut pour notre âme. Sveta Eucharistia je dakle doista. Že Sveta Eucharistia je skutočne liek, ktorý nám umožňuje, aby sme zanechali breh svojej pohodlnosti a svojej lažnej, falošnej istoty, ktorá je poznamenaná relativizmom, aby sme prešli na druhý breh evanjelia pravdy a spásy našej duše. Le seul vrai pain, c'est donc lui, Jésus. Il est le pain qui donne la vie. En d'autres termes, Jésus veut nous faire passer de la faim matérielle, celle de notre corps, à la faim spirituelle, celle du pain qui apaise la faim corporelle, au vrai pain de vie qui apaise toutes les faims, c'est-à-dire celle de l'âme, car Jésus est le pain de Dieu qui descend du ciel et donne la vie au monde, et lui seul peut soulager notre faim et notre soif d'éternité. Ježiš nám hovorí o pravom chlebe, o chlebe života, o chlebe, ktorý zostúpil z neba. Jediný pravý chlieb je on, Ježiš. On je chlieb, ktorý dáva život. Inými slovami, Ježiš chce, aby sme prešli z materiálneho hladu nášho tela, na duchovný hlad našej duše. Z chleba, ktorý uspokojí telesný hlad, na pravý chlieb života, ktorý uspokojí každý hlad. A to znamená hlad duše, pretože Ježiš je Boží chlieb, ktorý zostupuje z neba a dáva život svetu. A len on môže uspokojiť náš hlad a žízeň po večnosti. Ou par un calice au-dessus duquel se tient une hostie. En Orient, on la représente différemment. Dans le calice ou sur la patène, on peut contempler Jésus sous les traits de l'enfant dans la crèche, assisté par deux anges en vêtements de diacre, car Jésus est à la fois le grand prêtre et la victime. Près de l'enfant est inscrit Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Sur lui repose la colombe de l'Esprit Saint.
Pamätajme na to, že na západe Eucharistia sa obetuje, ukazuje monštranciou alebo kalichom, ponad ktorý je hostia. Na východe sa predstavuje inak. V kalichu alebo na paténe vidíme Ježiša v podobe dieťaťa v jasličkách a vedľa neho dvoch anielov odetých ako diakonov, pretože Ježiš je súčasne aj veľkým kňazom a obetou. Pri dieťati je napísané Ježiš Kristus, Syn Boží, Spasiteľ, a nad ním je holubica Ducha Svätého. L'iconographie d'un certain nombre d'églises romanes de l'Europe occidentale. Ainsi, il n'est pas rare que l'enfant Jésus, enveloppé dans des langes, soit sculpté de façon à le faire ressembler à un pain. Tout cela pour nous rappeler sans cesse que, comme le dit le Concile Vatican II dans la Constitution de la Sainte Liturgie, Sacrosanctum Concilium, l'Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne. Evokáciu betlehemského dieťaťa, a Betlehem znamená mesto chleba, nachádzame aj v ikonografii niektorých románskych chrámov v západnej Európe. Nie je zriedkavosťou, že novonarodený Ježiš je zabalený do plienok a je predstavený tak, že sa podobá na chlieb. Všetko toto nám neustále pripomína, že tak ako hovorí druhý Vatikánsky koncil v konštitúcii o svätej liturgii, Eucharistia je prameň a vrchol kresťanského života. Aux hommes de bonne volonté. Encore faut-il bien sûr accepter de l'accueillir. C'est tout le drame de la vie de Jésus qui se prolonge aujourd'hui dans le temps de l'Église qui est son corps mystique. Ježišovi Boh zostupil z neba, aby sa daroval, aby ponúkol svoj večný život ľuďom dobrej vôle. Samozrejme, my ho musíme prijať. A v tom je celá dráma Ježišovho života, ktorá pokračuje aj dnes v čase cirkvi, ktorá je jeho mystickým telom. Prologue de l'Évangile selon Saint Jean, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Quelle douleur de penser qu'aujourd'hui, les siens, ce ne sont pas les Juifs, mais ceux qui ont reçu le saint baptême et qui pourtant oublient ou renient le Christ. Ils célèbrent l'Eucharistie dans le bruit, le boa, la vulgarité, dans l'absence totale de sacralité et de foi, quelquefois vêtus indignement comme par mépris de Dieu. Quelle tragédie que tous ces chrétiens non pratiquants qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. U prólogu Evanjelia podľa svätého Jána čítame: Prišiel do svojho vlastného a vlastného neprijali. Aké je bolestivé myslieť na to, že tí vlastní dnes už nie sú Židia, ale tí, ktorí prijali svätý krst a ktorí zabúdajú alebo popierajú Krista. Eucharistiu slávia v hluku, neúcte, vulgarite, úplnej neprítomnosti, svetosti a viery. Niekedy nedôstojne odetí, ako keby vyjadrovali opovrhnutie k Bohu. Aká je to tragédia, keď všetci pokrstení ľudia, ktorí nepraktizujú vieru, ktorí sa dajú viesť ničotou svojich myšlienok a úmyslov.
Nous sommes invités à travailler l'œuvre de Dieu et de croire en celui que Dieu, notre Père, a envoyé. Croire, c'est recevoir Jésus-Christ pour ce qu'il est, le Fils de Dieu. Dakle, draga braćo i Že, drahí bratia a sestry, ktoré je to Božie dielo, o ktorom sme hovorili na začiatku tejto meditácie a na ktorom sme pozvaní pracovať. Božie dielo je veriť v Neho, koho Boh, náš Otec, poslal. Veriť znamená prijať Ježiša Krista, takého, aký je, Syn Boží. Tout ce que Jésus a vécu pendant sa vie, en sa mort rédemptrice, en sa glorieuse résurrection du séjour des morts et en sa glorieuse ascension dans le ciel, nous croyons en lui, Verbe incarné et Dieu fait homme, et en le recevant dans le sacrement de la Sainte Eucharistie et en adorant sa divine présence dans le Saint-Sacrement. vjerujemo, razmatrajući sve što je Isus proživio, Veríme, rozjímajúc všetko to, čo Ježiš prežil počas svojho života vo svojej vykupiteľskej smrti, vo svojom slávnom zmrtvých staní, vo svojom slávnom na nebo vstúpení. Veríme v Neho, vtelené slovo a Boha, ktorý sa stal človekom, prijímajúc ho vo sviatosti Najsvätejšej Eucharistie a kláňajúc sa jeho boskej prítomnosti v Najsvätejšej sviatosti oltárnej. La Sainte Communion. Ne vous préoccupez pas à penser à tant de choses ou à présenter tant de demandes au Seigneur. Restez plutôt là, en présence de Jésus, et dites-lui, mon Dieu, qui suis-je moi pour que tu sois là au-dedans de moi-même et demeurer dans les profondeurs de cet émerveillement et de cette stupeur. kad ste u tišini, Keď ste v tichu, potom, ako príjmete sväté príjmanie, nerozmýšľajte veľa a nie odovzdávajte mnohé modlitby Pánovi, ale namiesto toho buďte tu v Ježišovej prítomnosti a povedzte mu: Bože môj, kto som ja, aby si Ty bol tu vo mne? A vo svojom vnútri sa mu čudujte a obdivujte ho. Prononcé par Jésus au moment de l'institution de l'Eucharistie, le soir du jeudi saint. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. iz Evanđelja znamo Z Evanjelia vieme, ktoré slova Ježiš vyslovil vo chvíli ustanovenia Eucharistie na Veľký štvrtok večer. Toto je moje telo, toto je moja krv. Parce que nous sommes ipse Christus, parce que nous sommes le Christ lui-même, nous allons redire ces paroles. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. a my svećenici koji A my, kňazi, ktorí sme druhý Kristus, my opakujeme tie slová: toto je moje telo, toto je moja krv. Père de l'Église, en particulier Saint Cyril d'Alexandrie, dont voici la profession de foi en la présence réelle et substantielle de Jésus dans l'Eucharistie. La chair du Seigneur est vivifiante. Elle est la propre chair du Verbe de Dieu le Père. Elle vient me purifier. Elle vient me diviniser. Je deviens moi-même ce que j'ai reçu. i mi usvajamo nauk crkvenih otaca, naročito svetog Čirila Aleksandrijskog,
koji ovako ispovieda svoju vjeru. A my prijímame učenie cirkevných otcov, zvlášť svätého Cyrila Alexandrijského, ktorý takto vyznáva svoju vieru a skutočnú substanciálnu Ježišovu prítomnosť v Eucharistii. Telo je Pánovo životodarné. To je skutočne telo reči Boha Otca. Ono ma prichádza očistiť. Ono prichádza ma definovať. Ja sa stávam tým, čo prijímam. Elle a toujours cru, mais elle était totalement privée de toute consolation. Devant le Saint-Sacrement exposé, sa prière était très difficile. Elle a éprouvé cette aridité des temps de saintes avant elle, comme Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, pour ne citer que celle-là. A teraz vieme, aká veľká skúška noci viery, ktorú svätá matka Teresa z Kalkuty vydržala 50 rokov, vždy verila, ale bola úplne zbavená každej útechy. Pred vystavenou najsvätejšou sviatosťou oltárnou ťažko sa jej bolo modliť, zakúsila suchotu, ako aj toľkí mnohí svätí pred ňou, svätá Terézia z Avily, svätá Terézia Ježiškova, že spomínam len niektorých. Aimer ces personnes abandonnées, exclues, ces lépreux abîmés dans leur corps et qui heurtent toute notre sensibilité. Sa réponse était, grâce à l'Eucharistie quotidienne, c'est-à-dire la Sainte Communion et l'adoration. Ale keď sa matky Terezy spýtali, Matka Teresa, ako môžete milovať týchto opustených, vyčlenených ľudí, ktorí natoľko urážajú našu senzibilitu, jej odpoveďou bolo vďaka svätej Eucharistii, to znamená svätému príjmaniu a adorácii, poklone. De toute grâce qui a donné son Fils au monde par son fiat prononcé le jour de l'Annonciation, travaillons avec courage à l'œuvre de Dieu, en cherchant d'abord et avant tout son royaume. Et faisons-lui confiance en étant convaincus que le reste, c'est-à-dire sa grâce et le bonheur éternel, nous seront donnés par surcroît. Drahí bratia a sestry, s pomocou blahoslavenej Panny Márie, prostrednice všetkých milostí, ktorá svojho syna darovala svetu, keď v deň zvestovania povedala fiat, nech sa mi stane, odvážne pracujme na Božom diele, hľadajúc najprv a predovšetkým jeho kráľovstvo, dôverujme mu a buďme presvedčení, že všetko ostatné, to je jeho milosť a večné šťastie, bude nám potom ešte darované. Chantons la Sainte Eucharistie. Aimons manger le corps et le sang de Jésus, mais surtout, aimons l'adorer dans le silence. Pokorne vás prosím, pristupujme k svätej Eucharistii a prijímajme sväté príjmanie a samozrejme milujme ho v tichu a v poklone. Nous convertisse et nous aide à faire l'œuvre de Dieu et qu'il nous bénisse. Amen. Nech nás Medžugorská Panna Mária obráti a pomôže nám činiť Božie dielo i nech nás